होली क्रॉस स्कूल से जो गाइड टीचर आए और जल्दी टीचर आए, आपका परफॉर्मेंस अभी होगा पैरेड क्लोज होने के बाद। जो म्यूजिक है उसका कुछ देर जल्दी आइए। कोच करेगा अंदर को मुड़ेगा দিব তারা पैरेड पॉलिसी कमांडर एसआई फ्रांसिस हालाমের নেতৃত্বে প্যারেড নিষ্ক্রমণ হচ্ছে। করতালির মাধ্যমে সবাইকে অনুরোধ করব তাদেরকে অভিনন্দিত করার জন্য। থ্যাংক ইউ। এবারে নর্থ বেঙ্গল হোলি ক্রস হাই স্কুল মোহনপাড়া এর পক্ষ থেকে